I have a surprise for you, and to present it to you, I would like to call up on stage the manager of Taqwa Islamic School, Janab Mohammad Salman Sahab. जज़ाकल्लाह किड्स। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तक़वा इस्लामिक स्कूल जिसे कायम हुए तकरीबन 6 साल हो रहे हैं। तक़वा इस्लामिक स्कूल एक ख़ास मिशन के तहत, ख़ास मकसद के तहत कायम किया गया था। ये मकसद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता अपने तकमील को पहुंच रहा है। आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। आज हमने एक संग मील कायम किया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है, एक नए संत में कदम रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल से पहली बच्ची जिसने तकमील हिफ्ज़ कर लिया है, आज हम उसे सनद देने जा रहे हैं। जाहिर है ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है, और हमारे लिए न सिर्फ खुशी का मौका है बल्कि जिस संत में हमने कदम लगाया था उस संत में ये हमारी पहली कामयाबी है। हमारी ये बच्ची जिसने तकमील हिफ्ज़ किया है, न सिर्फ हिफ्ज़ किया बल्कि हिफ्ज़ के साथ साथ उसने अपनी फॉर्मल एजुकेशन भी जारी रखी। अपनी फॉर्मल एजुकेशन में टॉप पर रहते हुए हमारी इस बच्ची ने 3.25 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किया। हिफ्ज़ जैसा कि आमतौर पर आप हज़रात जानते हैं कि हिफ्ज़ को मुकम्मल करने में जो सिर्फ मदरसे में तालीम हासिल करते हैं और सिर्फ हिफ्ज़ करते हैं उन्हें तकरीबन 3 साल लग जाता है एवरेज। इस बच्ची ने एवरेज से भी कम वक्त में 3.25 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किया। हम उस बच्ची को सर्टिफिकेट आज पहली मरतबा देने जा रहे हैं। इस हिफ्ज़ को सर्टिफिकेट को देने के लिए हमने खास पर दरख्वास्त की हज़रत मौलाना अफजाल अहमद कासमी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और आपके दस्ते मुबारक से इस बच्ची को ये सर्टिफिकेट दिया जाए। तो हज़रत हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ ले आए हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ मौलाना अफजाल अहमद कासमी साहब से कि हज़रात करम दाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। अस्सलामु अलैकुम। हम मौलाना अफजाल कासमी साहब का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं मौलाना अफजाल अहमद कासमी साहब के कि आपने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और हमारी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए। आप बड़े करम फरमा हैं हमारे, जब भी हम आपसे कोई दरख्वास्त करते हैं आप फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं। आपको अल्लाह ताला इसके जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं बच्ची आयशा इस्लाम से दरख्वास्त डाइस पर आए और हज़रत मौलाना अफजाल कासमी साहब के दस्ते मुबारक से सर्टिफिकेट हासिल करें। आयशा इस्लाम, प्लीज वेलकम। मैं बच्ची से 2 अल्फाज बोलने के लिए कहूंगा, फिर उसके बाद मौलाना को भी ज़हमत दूंगा। बच्ची से पहले बच्ची के जज्बात जान लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीना फी
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am really very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for this moment. Indeed, this is the best moment of my life. Alhamdulillah. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میں نے اس کی تکمیل کی اور اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں، یہ تو صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہوا۔ اس کے لیے میں اپنے والدین، اسکول اور اساتذہ کی دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس میں میرا بہت ساتھ دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ حضرات یہ جذباتی لمحہ ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ اسکول قائم کیا تھا، آج اس مقصد کی طرف ہمارا پہلا قدم۔ آج حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ناش کر رکھے اور اسلام کا داعی بنا کر کھڑا کرے۔ اللہ اس بچی کی حفظ کی تکمیل میں ان کے والدین کا بڑا ہاتھ ہے، بڑی محنت کی ہے ان کے والدین نے، ہمارے لیے نمونہ ہے یہ والدین۔ بھائی نجم الاسلام صاحب بچی کے والد اور بچی کی والدہ بہن صالحہ، یہ دونوں نے بڑی محنت کی اپنی بچی کو حفظ تکمیل کرانے کے لیے۔ سب آپ تمام لوگوں کے لیے یہ نمونہ ہے، آپ اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو وقت دینا ہوگا بچوں کو، آپ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ صرف والدین نے نہیں، ٹیچرز نے بھی ان کے ساتھ بڑی محنت کی ہے۔ ان کے حفظ کے استاد حافظ محمد عثمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، میں انہیں بھی زحمت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ڈائس پہ تشریف لے آئیں۔ حافظ محمد عثمان صاحب، آپ نے بھی کافی محنت سے بچی کو دی ہے۔ الحمدللہ آپ کے درس میں اس وقت 16 بچے حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حافظ عثمان صاحب سے 2-4 الفاظ سننے کے بعد میں افضال صاحب سے درخواست کروں گا۔ حافظ عثمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاثرات ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی استاد یا کسی بھی اسکول کی کامیابی بچوں کے کامیابی میں مضمر ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچے اگر کامیاب ہوئی ہے، میں اس بچے کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، اور خاص کر ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ ایک ساتھ دونوں تعلیم نہیں حاصل ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں گر ہمتیں بلند ہوں کامل ہو شوق بھی، گر ہمتیں بلند ہوں کامل ہو شوق بھی، وہ کون سا ہے کام جو انسان نہ کر سکے۔ اس بچے نے نہ صرف یہ کہ حفظ قرآن کیا، یہ بات میں جانتا ہوں، شاید کہ اسکول والے بھی نہیں جانتے، میں نے کبھی ظاہر نہیں کیا، خاص کر اس لیے نہیں ظاہر کیا کہ بچی کے اندر کہیں عجب اور تکبر نہ آ جائے، اس لیے میں نے کبھی اس کے منہ پر تعریف نہیں کی، لیکن جس چیز کے حصول کے لیے لگی ہوئی تھی، جو اس کا مقصد ہمارا مقصد تھا، جب وہ کامیاب ہو گیا۔ میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں، مولانا بھی موجود ہیں یہاں پر، اس بچے نے اس کا طریقہ یہ رہا حفظ یاد کرنے کا کہ پہلے ترجمہ دیکھا کرتی تھی، کسی لفظ کا ترجمہ نہیں آتا تھا، چونکہ عربی زبان بھی پڑھتی ہے اور میں بھی پڑھاتا ہوں، تو وہ آ کے صبح مجھ سے پوچھتی تھی اس کا ترجمہ کیا ہے، اور گرامر پہ بھی یہ غور کیا کرتی تھی۔ ابھی اس نے ایک لفظ مجھ سے پوچھا تھا، قرآن میں آیا ہے ہر جگہ علیہ اللہ آیا ہے، ایک جگہ قرآن میں علیہ اللہ آیا ہے، لیکن ابھی میں اس کا جواب نہیں دے سکا ہوں، ابھی اس کی تلاش میں اس کا صحیح جواب کیا ہوگا، علیہ اللہ کیوں آیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس نے حفظ قرآن کس طریقے سے کیا ہے۔ بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے والدین کو، شکر گزار ہوں اسکول والوں کا، اور ہمہ وقت اپنا پورا وقت بچوں کی تعلیم و تربیت، بچوں کی حوصلہ افزائی اور خواتین کے درمیان تبلیغ دین کرنے والی اسکول کی پرنسپل محترمہ اسما شمس صاحبہ
को मुबारकबाद देता हूँ, ज़िया शम्स साहब को मुबारकबाद देता हूँ, भाई सलमान को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात को मुबारकबाद देता हूँ कि सबकी शफ़क़त रही, सबकी मोहब्बत रही, सबकी दुआएं साथ रही, जो आज ये कामयाबी पौने 3 साल के अंदर, जबकि जो हदफ बनाया गया था 1 साल में 6 पारे के यानी 5 साल का हदफ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची ने पौने 3 साल में बहुत खूबी, कभी सरजनिश की, कभी किसी भी असातिज़ा से कोई शिकायत नहीं रही। लिहाजा आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ दुआ की कि आप हमारे लिए भी, बच्चे के लिए भी, और कुछ बच्चे जो हिफ्ज़ कुरान अभी कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला उनके जो हदफ है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाब करे, और उनके वालिदैन की जो ख्वाहिश है अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरी करे। और ख़ासकर ऐसा स्कूल हमारे हाथ आया है कि हम तलाश करने भी नहीं मिलता है, ऐसे स्कूल के लिए कामयाबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसको कामयाब करे, तरक्की करे, नजर बस से अल्लाह तबारक व तआला बजाए। मैं इस भाई सलमान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझको यहाँ पर, मुझ नाचीज़ को, मैं इस लायक नहीं था यहाँ पर आता, लेकिन इन्होंने बुलाया, मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह हाफिज़ साहब, मैं हज़रत मौलाना अफजाल कासमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए चंद अल्फाज फरमाएं। हज़रत मौलाना अफजाल कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो कुछ आप लोगों को बताना था इस स्कूल के बारे में, इसके जिम्मेदारों के बारे में, ख़ास तौर से हाफिज़ साहब के बारे में, वो सब हाफिज़ साहब ने खुद बयान कर दिया। मैं उसको दोहरा करके आपका वक्त ज़ाया नहीं करता। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया हफ्ते 10 दिन पहले। मैंने कहा क्या भाई खैरियत है, बहुत दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं। तो कहा कि वो डीएम साहब ने मेरे ज़िम्मे ख़ास काम कर दिया है, मैं उस सिलसिले में लगा हुआ हूँ। आजकल तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है, और जगह जगह वो इस बात को लोगों से कहते फिर रहे थे अपने एजाज़ के बारे में कि डीएम साहब ने मुझे ख़ास काम के लिए लगा दिया है। जो बच्चे हिफ्ज़ कुरान करते हैं उनको ये समझना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ये अल्लाह ताला ने बच्चों के सीनों को उसके लिए चुना है और वो उसको उसमें महफूज करते हैं। गोया वो सरकारी एक काम था, अहकमुल हाकिमीन का सौंपा हुआ, और अल्लाह ने अपने काम के लिए उस बच्ची को चुन लिया है। और जितने बच्चे बच्चियां हिफ्ज़ कर रहे हैं, जो पहले कर चुके हैं, आइंदा जो करने वाले हैं, अल्लाह सबको ऐसा किस्मत वाला बनाए कि अहकमुल हाकिमीन अल्लाह तबारक व तआला उनको उस काम के लिए चुने जो उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया था। तो जो बच्चा हिफ्ज़ करता है वो ये समझे, पहले दिन से उसको जहन में बैठा ले कि मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया था, मैं वो काम करने जा रही हूँ जो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया था। अल्लाह ने फरमाया कि देखो मेरा ये काम है, तुम करो इस काम को। तो ये इंतहाई आला दर्जे का जो हाकिम है, अहकमुल हाकिमीन जिसका लक़ब है, ये उसके काम में इस बच्ची ने शमूलियत इख्तियार की। अल्लाह ने अपना फजल फरमाया, अल्लाह ताला उसकी खुद उसकी ज़िंदगी में, उसके वालिदैन की ज़िंदगी में, अब की ज़िंदगी में, आइंदा ज़िंदगी में, उसके स्कूल में, उसके असातिज़ा पर, उसके ज़िम्मेदारों पर, सब पर अल्लाह ताला उसकी बरकत रहमत नाजिल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। हज़रत मौलाना अफजाल साहब आप तशरीफ ले जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवी का। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। मैं अनम को दोबारा बुला रहा हूँ कि वो अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। अनम जावेद। Congratulations, Aisha. Allah subhanahu wa ta'ala आपको और तरक्की दे।